الحمد لله الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعم التي لا تحصى، الذي جعل شهر ذو الحجة من أعظم الشهور أجرا. أحمده حمد من يعلم أنه لم يزل ولا يزال بجميع المحامد جديرا، وأستعينه استعانة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، فأبى أكثر الناس إلا كفورا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di hari dan di bulan yang mulia ini, pesan yang pertama sekaligus pesan yang utama, baik untuk diri kami pribadi maupun untuk panjenengan semuanya, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman takwa itulah kebaikan apapun yang kita lakukan insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan iman takwa itulah kunci untuk kita selamat hidup di dunia maupun selamat hidup di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya orang-orang yang dijauhkan dari api neraka adalah orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Memang banyak hadirin perintah-perintah Allah ini yang kita tidak sanggup untuk selalu melaksanakannya. Juga banyak larangan-larangan Allah yang kita ini tidak sanggup untuk selalu menjauhinya. Namun walaupun begitu, kita tetap memiliki kewajiban kepada Allah Ta'ala, yaitu untuk selalu beriman, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di bulan ini banyak saudara kita kemarin yang pergi melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Ibadah haji ini akan terasa semakin sempurna jika jamaah haji berziarah ke Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebagai bekal di dalam ziarah ke makam kanjeng Nabi, sahabat, para syuhada dan aulia, perlu dikemukakan beberapa dalil yang terkait dengan hukum ziarah kubur. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar halaman 170 menjelaskan bahwasanya sebaik-baik orang yang berangkat ibadah haji adalah orang yang berziarah ke Rasulullah SAW. Berziarah ke Rasulullah juga merupakan ibadah terbaik, perjalanan yang paling menguntungkan dan harapan yang paling utama. Nabi Muhammad SAW menjanjikan bahwasanya syafaat bagi orang mukmin, bagi mereka yang berziarah kubur di makam beliau. Terdapat sebuah kisah yang dikutip dari Syekh Qutbi. Beliau pernah berziarah dengan duduk di samping makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian muncul seorang Arabi yang memberi salam kepada Rasulullah, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Kemudian melanjutkan dengan membaca ayat Al-Quran, "Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahima." Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya sendiri datang kepadamu, lalu memohonkan ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Laki-laki tersebut kemudian mengatakan, "Sungguh saya sowan kepada Tuan Baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ingin minta ampun kepada Allah dari dosa-dosa. Mohon perantara syafaat Tuan Baginda Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian ia melantunkan sebuah syair, "Ya khaira man dufinat bil qa'i' 'azamahu, faqaba min tibihinna al-qa'u wal hakamu,
nafsiyal fida'u liqabrin anta sakinuhu fihi al-'afaf wa fihi al-jud wal karam. Wahai sebaik-baik manusia dan paling agung dan mulia yang dikebumikan di lembah ini, maka menjadi harumlah semua lembah ini dan pegunungan ini dari pancaran keharumannya. Diriku sebagai tebusan kubur yang engkau menjadi penghuninya, yang di dalamnya terdapat kehormatan, kedermawanan dan kemuliaan. Kemudian seorang Arabi tersebut pergi. Setelah itu mata Syekh Utbi terasa mengantuk hingga tertidur. Lalu di dalam tidurnya Syekh Utbi bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW, yang kemudian beliau bersabda, wahai Utbi, susullah orang Arabi tersebut dan sampaikanlah berita gembira kepadanya bahwasanya Allah telah memberikan ampunan kepadanya. Dari sini jelas bahwasanya berziarah ke Rasulullah SAW merupakan sebuah ibadah yang utama yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Lalu bagaimana hukumnya kita berziarah ke makam sahabat, para syuhada, aulia dan salihin? Dijawablah di dalam hal ini oleh Imam Badruddin Aini di dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari juz 8 halaman 70. Beliau menjelaskan, wa kana asy-syari'u ya'ti qubur asy-syuhada 'inda ra'sil hauli fa yaqul assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma 'aqbad dar. Nabi Muhammad mengunjungi makam para syuhada setiap awal tahun. Kemudian Nabi bersabda, salam damai bagi kalian dengan kesabaran kalian, maka alangkah baiknya tempat kesudahan setelah kehidupan dunia itu. Wa kana Abu Bakr wa Umar wa Utsman radhiyallahu ta'ala anhum yaf'aluna dzalik. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman juga mengerjakan sebagaimana yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan di sini jelas hadirin, Kanjeng Nabi juga memberikan keteladanan kepada kita untuk berziarah ke makam para syuhada. Dalam hal ini juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya sebagaimana berikut. Wasu'ila radhiyallahu anhu an ziyarati quburil awliya fi zamanin mu'ayyanin ma'a rihlati ilaiha. Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya tentang ziarah ke makam para wali dalam waktu tertentu dengan melakukan perjalanan khusus ke makam mereka. Fa'ajaba biqaulih. Kemudian beliau menjawab, ziyarati quburil awliya qurbatun mustahabbun wa kadzar rihlatu ilaiha. Berziarah ke makam para wali ialah ibadah yang disunnahkan. Demikian pula dengan perjalanan ke makam mereka. Hal ini dikutip dari Al-Fatawa Al-Kubra Al-Fiqhiyah juz 2 halaman 24. Asy-Syaikh Ibnul Hajj, seorang ulama mazhab Maliki, di dalam kitabnya Al-Madkhal juz 1 halaman 255 juga menjawab bahwasanya berziarah ke makam para sholihin merupakan ibadah yang dianjurkan dengan tujuan mendapatkan barokah dan pelajaran, sebagaimana fatwanya beliau, anna ziyarata quburis sholihin mahbubatun li ajli tabarruki ma'al i'tibar. Sesungguhnya berziarah ke makam para ulama sholihin itu dianjurkan karena tujuan mendapatkan barokah serta pelajaran. Fa inna barakatas sholihin jariyatun ba'da mamatihim kama kanat fi hayatihim. Karena berkah para sholihin itu tetap mengalir hingga setelah mereka wafat sebagaimana ketika mereka masih hidup. Dari beberapa dalil di atas dapat disimpulkan bahwasanya berziarah ke makam Nabi dan makam para wali merupakan hal yang dianjurkan bagi setiap muslim dengan tujuan mendoakan dan tujuan mendapatkan keberkahan serta pelajaran untuk ingat kematian dan juga ingat akhirat kelak. Semoga kita semuanya selalu diberikan pertolongan Allah dalam mendapatkan keberkahan Nabi dan para wali, mendapatkan petunjuk kebaikan dengan berkah kemuliaan aulia, serta mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى في كتابه المبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين، والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات ويا رافع الدرجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى. اللهم وفقه ولا إليه، وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.